उसगाव वाठारात देवयानी फॅक्टरी मुखार दोन स्कूटरीमध्ये अपघात झालो। या अपघातात दोन्ही स्कूटर चालक जखमी झालेत। धारबांदोडा तिस्कावयल्या भलायकी केंद्रात त्यांना ॲडमिट केल्या। दोन्ही स्कूटरी उसगावचे दिकेन वयत आल्यो। धव्या रंगाचे प्लेजर स्कूटरीन दावेकडेन वयता अशें दाखोवपी इंडिकेटर चालू केल्लो। फाटल्यान येतल्या स्कूटरवाल्याक दिसाचो हो इंडिकेटर दिसलो ना आसुये तेणे प्लेजरीक धपको दिलो। दोगय स्कूटर चलोवपी रस्त्यार पडले। जखमी अवस्थेत त्यांना पिळयेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रात व्हरून घातले। या संदर्भात थळावो समाज वावुरपी सूरज गरडान गरजेची जतनाय घेवपाचो उलो मारला। आता पळयतले फाटल्यान एक ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा। दोन टू व्हिलरी मध्ये ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा। एक बायल फुडें वयताली आनी ताच्या फाटल्यान एकटो स्कूटरवालो बरो स्पिडीन येयलो आनी ताका काय स्कूटरवाली लेडीज आशिल्ली ती भितरल्या सायडीन आपल्या घराच्या सायडलेट बी मारलेली, पूण हेजो मातसो लॉस ऑफ कंट्रोल म्हणटा तो आसलो आनी बरो स्पिडीन येवन तेंच्या फाटल्यान व्हरून मारलेले आसा लेडीजाच्या फाटल्यान आनी तो मातसो चड इंजर्ड जाला आनी ताका मातसो आमच्या तिस्का प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय ताका फर्स्ट एड ट्रिटमेंट दिवपाक हाडलेलो आसा। आनी हांव लोकां कडेन मागता की जेन्ना तो हायवे आतां वायंडींग जाल्लो आसा लोकांनी मातशें आपली गाडी आसा त्यो मातशें कंट्रोलान चलोवच्यो कितें, कारण अशे बारीक बारीक सारे ॲक्सिडेंट जाता। ताका लागून लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जेन्ना हायवेर जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना आडे कडेन पळोवन गाडी चलोवची अशी हांव सगळे कडेन विनंती करता। दनपारचो टायम जाल्ल्या कारणान सायडल्या रस्त्याची बी दिश्टी पडटा। तशेंच कितें आसा जेन्ना दनपारचो टायम आसा जेन्ना वत खूब पडलेलें आसा, एकदां गाडयेची सायड लायट आसता त्यो हितून येना, विजिबिलिटी येना, ताका लागून अशें बारीक सारीक गोश्टीचो हें जाता, ॲक्सिडेंट हो जाता। ताका लागून जे हायवेर चलयता तेंच्यांनी आपलो कंट्रोल सारको दवरून गाडी चलोवच्यो।